प्रकृति रे अनेक विस्मय माटी पहाड़ आउ समुद्र भितरे अनेक रहस्य सृष्टि रे निजकु सबुठु बुद्धिमान भाबुथिबा कहूथिबा मनीष निजे भी बुझी पारेनी सृष्टिर अनेक कथा पाएनी मंज कथा सेथिलागि तो अनेक आविष्कार परे भी अंधार रे अनेक किछि ठीक जेमिति रहस्यमय गुंफा ता भितरे कौन केउठी अछि किपरि किए रखिछि तार कारण अबा परिणाम कौन होई पारे एमिति अनेक प्रश्न कारण सृष्टि रे अनेक अभेद्य रहस्य जहाँ अविश्वसनीय अकल्पनीय जुग जुगरु शह शह वर्षर इतिहास पृष्ठरु एपरि एक रहस्यमय गुंफार कथा जहाँ आंदोलित करि चलिछे। हाँ से गुंफा भितरे कुआडे अछि हजार हजार टन सुना किंतु केही ताकू छुई पारि नाहंती। अप्राकृतिक गुंफा रहस्यमय निर्माण आउ पढ़ी हेउनथिबा सांकेतिक लेखा सह नक्शा जे से लेखा को पढ़ी पारिबो नक्शा को बुझी पारिबो से ही केवल गुंफार गुप्त कोठरी रे थिबा सुना पाखरे पहुंची पारिबो किंतु सही लेखा को केही पढ़ी पारु नाहंती कि सुना जाए पहुंची पारि नाहंती। मोगल सेनाठू ब्रिटिश बाहिनी समस्ते फेल एक जटिल निर्माण किंबा आध्यात्मिक शक्तिर प्रभाव अबोध लेखा अज्ञात रास्ता किंतु सुनार खजाना को अविश्वास करती नहीं कही। यही सुना खजाना ख्रीष्टपूर्व तृतीय किंबा चतुर्थ शताब्दी एबे जाए एक विराट संभावना आशा आशंका और रहस्य। नमस्कार मु तापस आपण देखुचंती प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल रो एबे भी रहस्य सीरीज। आज एपिसोड रे सुना गुंफा बा सुना खजानार खोली नथिबा रहस्य हजार हजार वर्ष तलर सोन भंडार केव मिस्ट्री अनेक प्रश्न जार उत्तर पाखरे पहुंचीबा संभव होइनी। बिहार नालंदा जिलार एक छोट सहर राजगिरी प्राचीन समय यह थिला मगधर राजधानी। एठी भगवान गौतम बुद्ध सम्राट बिंबिसार को धर्म उपदेश देथिले। एही सहर सह अनेक धर्मर स्मारकी जड़ित कहुए एठी रहिछि सोन भंडार बा स्वर्ण भंडार गुंफा जेउठी लुचाई रखा जाइछि हजार हजार टन सुना। जदि सुना को उद्धार करा जाए तेबे भारत सुना तालिकार विश्वर 1 नंबर स्थान रहिबो। कौन सतरे एठी अपर्याप्त सुना अलंकार पोती हुई रही ना एक लंबा समय माने हजार हजार वर्ष धरी चलीथिबा गुजब। दूररू देखिले बेस साधारण लागे गुंफा धन संपद ठारू कौनसी तपस्वी तपस्यार उपयुक्त स्थान परि मने हुए। तेबे मोगल सेनाठू आरंभ करी इंग्रेज समस्ते गुंफार थिबा धन दौलत हातेबाकू अनेक चेष्टा करिसेंती किंतु का हाथ में लगेनी सुना। यही धन दौलत मौर्य शासक बिंबिसार बोली चर्चा हुए। केतेक कहते यही संपदर भंडार महाभारत समय राजा जरासंधंकर। स्वर्ण भंडार गुंफा बा केव रहस्य भरा यह गुंफा केते शह वर्ष पुराणा निर्माण करथिले किए केउ उद्देश्य तैयारी होइतला ए सब कथा जानिबाको हेले आमको प्राय 2000 वर्ष पूर्व को फेरी जिबाको हेबो। बिहार नालंदा जिले में राजगिरी यही सहर केबे मगधर राजधानी थिला। मगधर मौर्य शासक तथा हरियत वंशज बिंबिसार थिले शासक। महान राजा बिंबिसार अनेक उपलब्धि पाई थिले जनाशुना। तांको गौतम बुद्धंक मित्र और रक्षक भाव मन रखिचंती समस्ते। बिंबिसार और तांको पत्नी को सुना अलंकार और आभूषण रे बेस पसंद थिला। बिंबिसार जेबे केउ युद्ध को जाउथिले निजर सब सुना पिंधि जाउथिले आ युद्ध जितिला परे राज्य को तो कब्जा करुथिले तास हारी जाइथिबा राज्यर राजकोष खाली कर देउथिले। सबु सुना निज सांगरे नहीं जाउथिले। तांकर विश्वास थिला युद्ध को बहुत सुना पिंधि गले जितापट होइथाय। बिंबिसार तांको जीवन काल रे अनेक युद्ध जीतिथिले। एही संख्या बढ़िबा सह तांको महल रे पहाड़ आकार रे सुना अलंकार गदा होई जाइथिला। जेतेबेले तांको राजकोष रे हल्का सूर्यंक किरण पड़ुथिला पूरा महल सुनार चमक रे चिक चिक करुथिला। गोटे समय एमिति आसिला जे धन संपत्तिर परिमाण बहुत बढ़ीगला रखिबा पई जागा नथिला। ए सबु देखि चिंतारे पड़ीगले बिंबिसार। से अनेकंक ठारू परामर्श नेले किंतु तांको मन बुझी नथिला। से चाहुथिले भविष्यत को तांको उत्तराधिकारी साम्राज्य को आगकु नेउ एहा थिला तांको लक्ष्य। समस्यार समाधान पाई से पत्नी सह आलोचना कले। पत्नी परामर्श रे बिंबिसार
वैभव पर्वतर तले निर्माण कराइथिले विराट गुंफा जार निर्माण दायित्व नहीं बुद्धिमान जैन मुनि भैरदेवा। पहाड़र चट्टान को काटी दुईटी बड़ घर निर्माण होता। प्रथम कोठरी रे सिपाही रहिबा व्यवस्था थिला, द्वितीयटी सुना अलंकार गच्छित रखापी उद्दिष्ट थिला। 2 वर्षर परिश्रम पर शेष होइथिला गुंफा तैयारी कार्य। राजकोषरू सबु सुना नुआ जगह को शिफ्ट होगला। कहुए कि जैन मुनि भैरदेवा केवल गुंफा निर्माण करनथिले, से सबु धन संपद को सबुदिन सुरक्षित रखा से निजर आध्यात्मिक शक्ति बल गुंफार द्वार को बंद कर देथिले। अनेक कहती स्वर्ण भंडार गुंफा मंत्र द्वारा बंद अच्छी, केवल सांकेतिक शब्द बा कथार ही खोलिब। अनेक यह खोलिबा को चेष्टा करिसंती, हेले सबु उद्यम फेल मारिछि। प्रथमे गुंफारे सुना संपर्कित खबर काहाकू जणा नथिला। धीरे धीरे कथा ए कानरू से कान होई चारिआडे प्रकट होगला। समस्तଙ୍କ मनरे से गुंफा प्रति लालसा आसिला। किए किए तो गुंफा आगे जाई घंटा घंटा ठिया होउथिले, खोलिबा को चेष्टा करुथिले, किंतु गुंफाटी एमिति शैली रे निर्माण होइथिला जे ताहाकू केही खोली पारु नथिले। एमिति स्थिति रे बिंबिसारଙ୍କ पुओ अजात शत्रु भी बड़ हेउथिले। से तो सहजे राज्य लोभी थिले, तासो स्वर्ण भंडार गुंफा को भी कब्जा करने को चाहूथिले। किंतु बिंबिसार निजर ही स्वार्थपर लोभी एवं अयोग्य पुओ को से सबू देवाकू चाहूनथिले, जहाकू नहीं बिंबिसार और अजात शत्रु मध्य बिगुड़ुला संपर्क। गोटे दिन सबू सीमा पार कर देइथिले अजात शत्रु। बिंबिसार को गुंफा पाखरे एक बंदीशाला तैयारी करी सेठारे तांकू बंदी करी रखिले। आज भी से कारागार अवशेष सेठारे मौजूद रही। बापा को बंदी करी मगध साम्राज्यर राजा होगले अजात शत्रु। आ भोक उपास रे से बंदीशाला सड़ी सड़ी बिंबिसार मृत्यु होगला। एबे अजात शत्रुंकर प्रथम लक्ष्य थिला स्वर्ण भंडार सुना। राजा हेउ हेउ से बाहरी पड़िले स्वर्ण भंडार दखल करने को, किंतु से एथिरे सफल होई नथिले। अजात शत्रु निजर जीवन काल मध्य केबे भी यही संपत्ति को लुटिबा तो दूर कथा ताकू देखी मध्य पारि नथिले। कारण जेते चेष्टा कले मध्य गुंफा केबे खोली पारि नथिले अजात शत्रु। अजात शत्रुंक परे शिशुनाग वंशजंक नजर पड़िला स्वर्ण भंडार उपरे। सेमाने सुना हीरा बाहर करने को गुंफा ताड़ीबा को चेष्टा कले, किंतु सेमाने भी हेले विफल। सेमानंकु मध्य किछि मिली नथिला। स्वर्ण भंडार कब्जा करने प्रयास एमिति चलिला। केते राजा आसिले आउ गले, किंतु स्वर्ण भंडार फुटी कौड़ीटे मिलवा तो दूर कथा स्वर्ण भंडार को खोलिबा को केही भी सक्षम हो पारि नथिले। मास मास वर्ष वर्ष धरी चलिला एमिति अनेक प्रयास, किंतु सबु विफल। धीरे धीरे लोक माने स्वर्ण भंडार कथा भूली गले, कहा पाखरे खबर नथिला। आउ एमिति केते साम्राज्य आसिले गले, किंतु एही गुंफा भितर को केही जाई पारले नाही। जेतेबेले भारत को मोगल शासक आसिले सेमानक कानरे मध्य स्वर्ण भंडार कथा पड़िला। अनेक मोगल सम्राट एही धन संपत्ति को पाइबा पई चेष्टा करथिले, हेले सेमानंकु भी केवल निराशा छड़ा आउ किछि मिली नथिला। मोगलक परे भारत को शासन करने को आसिले इंग्रेज। सेमाने भी एही स्वर्ण गुंफा संपर्क में अनेक शुणिथिले। कौन इंग्रेज माने स्वर्ण गुंफारू सुना अलंकार नेबारे सफल होइथिले? एही ठारू ही स्वर्ण भंडार गुंफार रहस्य जेतिकी रहस्यमय थिला सेतिकी थिला मजादार। आगो को कौन घटिला देखिबा पई आम सह जोड़ी रही थांतो। इंग्रेज माने से सुना गुंफारू सुना को लुटी ब्रिटेन नहीं जावा को प्रस्तुत करथिले प्री प्लान। राडार सहायता स्वर्ण गुंफा संपर्क में छानबीन करथिले। राडारू सेमानकु किछि मेटाल रो सिग्नल मिलिथिला। सेमाने निश्चित होई गले पहाड़ तले थिबा गुंफारे मूल्यवान जिनिस लुचाई रखा जायछि। परे धन संपत्ति पाखरे केमिति पहुँचे तैयारी है नक्शा। नक्शारू जना पड़ा गुंफा मझिरे एक बहुत बड़ घर अच्छी, जोठी हजार हजार टन सुना दबी रही, किंतु गुंफा भीतर को जीवा संभव नथिला। कहीं ना गुंफार द्वार एक विराट पत्थर थिला, जहाकू भांगिबा असंभव। हजार वर्ष धरी पत्थर एमिति गुंफा को सुरक्षा देउछि। देखिले लागुछि जेमिति पत्थर गुंफा सह मिसी जाइछि। जदि कहीं पत्थर हटाई भीतर को पशि भी गला आउ आग को जाई परिबने, कहीं ना भीतर रास्ता बेस संकीर्ण, एते अणओसारिया एवं संकीर्ण जे सेथिरे एक समय जड़े ही व्यक्ति पशि पारिबे। धन संपत्ति थिबा कोठरी रे मध्य लागिथिला विराट कबाट।
ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତୋପ ଲଗାଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କବାଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହଜାରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେ ସବୁରେ ବି ଗୁମ୍ଫାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ନା ଗୁମ୍ଫାର କବାଟ ଖୋଲିଲା ନା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ। ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିବା ଗୁଳିର ଚିହ୍ନ ଆଜି ବି ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫାର କାହାଣୀ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ମହାଭାରତର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ। କଂସଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଧ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମହାବଳଶାଳୀ ଭୀମ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ଜରାସନ୍ଧ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନର ଦୁଇଟି ମାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ରାକ୍ଷସୀ ଜରା ମାୟାରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ। ସେ ବହୁତ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ସହ ଥିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତ। ନିଜକୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ। ସେ ଭାବିଥିଲେ 100 ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଏକା ସଙ୍ଗେ ବଳି ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରା କରିବାକୁ ସେ 86 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟି ସେସବୁ ବୈଭବ ପର୍ବତ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। 100 ରାଜାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ। ଭୀମ ଓ ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ 13 ଦିନ ଯାଏଁ କୁସ୍ତି ଚାଲିଲା। 14 ଦିନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଶାରାରେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଭୀମ। ଜରାସନ୍ଧ ସିନା ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେମିତି ରହିଗଲା। ତେବେ ସୁନା ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫା ମହାଭାରତ କାଳର ହେଉ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ କାଳର, ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟଜନକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଗୁମ୍ଫାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଗୁମ୍ଫାର ନିର୍ମାଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଥରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଚଟାଣକୁ କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡ ନଜର ଆସିନି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କୋଠରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗୁଥିବା ସୈନିକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟଟିରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହୁଥିବା କୋଠରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଚଟାଣ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ହଟାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ନକ୍ସା ଓ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାରେ ହିଁ ଗୁମ୍ଫାର କବାଟକୁ ଖୋଲିବାର ରାଜ ଲୁଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୈଭବ ପାହାଡ଼ର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିବାର ରାସ୍ତାଟି ବୈଭବ ପର୍ବତ ସାଗର ଦେଇ ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଯାହା ସୋନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ କେହି ପରଖି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସୋନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯାହା ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସାମ୍ନା ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗୁମ୍ଫାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କାନ୍ଥରେ 6ଟି ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। 2ଟି ଗୁମ୍ଫା ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚଟାଣକୁ କାଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 2ଟି ଗୁମ୍ଫାର କୋଠରୀକୁ ପଲିସ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗୁମ୍ଫାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। କାହିଁକି ଭାରତରେ ଏମିତି ପଲିସ କରାଯାଇଥିବା ଗୁମ୍ଫା ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍? ଏହା ବି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପୁରା ହେବା ଆଗରୁ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସ୍ଥାପନା ନ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଜି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନାଳନ୍ଦା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାପନା କରା ନ ଯାଇ ରଖାଗଲା ଓ ଗୁମ୍ଫାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ସମସ୍ତ ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ କୁହନ୍ତି ଏ ଜାଗା ଭୂମି ପତନ ଠାରୁ ଅନେକ ତଳେ ରହିଛି, ଆଉ କିଏ କହେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୁନାର ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଅନେକଙ୍କ ମତ ସେହି ଜାଗା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜାଗା ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯାହା ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାତିରେ ଲାଗେ ଯେମିତି କେହି ଗୁମ୍ଫାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜଗି ବସିଛି ଆଉ ଡାକୁଛି। ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାର କବାଟରେ କାନ ଲଗାଇ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଜୋରରେ ପାଣି ସ୍ରୋତ ବହୁଛି। ଜାଗା ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନାଓ ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡିଆଖେଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସନ୍ଥ ଦୁର୍ଗରେ ସୁନା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁତାବକ ସେଠାରେ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସନ୍ଥ ସେଠାରେ 1000 ଟନ୍ ସୁନା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବାର ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖୋଳାଖୋଳି ପରେ ବି ସେଠାରୁ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଭରସା କରି ଖୋଳିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନାନା ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି କଥାର ଏହି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫାରେ ସୁନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ସୁନା ଲୁଚାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅନେକ ଥର ସୋନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ପରେ ବି ଖୋଲିନି ରହସ୍ୟମୟ କବାଟ। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା ଆଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଭାରତରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଟନ୍ ଟନ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାର ଦାବି ହୁଏ। ଅନେକ ଜାଗାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋନ ଭଣ୍ଡାର ପରି ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଆଜି ବି ଖୋଲିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଅନେକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଖୋଲିଯାଏ ତେବେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହେବ। କ'ଣ ସତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫାରେ ଟନ୍ ଟନ୍ ସୁନା ରହିଛି, ନା ଏହା କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ? ତେବେ ସୋନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ। ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାଗଣାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଯିବ। ଲୋକାଲ ଗାଇଡ୍ ସହାୟତାରେ ପୁରା ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ନ ଦେଖିପାରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ, କାରଣ ସେହି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଓ ନକ୍ସା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ଏହି ସୁନାର ଗୁମ୍ଫା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଭରା କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।